My friend. Friend? Pangit si MC. So what are you eating? Apidara. Veggies and fruits. And also, coming juice again. We have 2 juice from this friend. Friend din, ano mo manang auntie. Take a Dirty mo cheers. rin. I stand there. Ante mo na yun mo. Ako yung uncle mo. Auntie mo si Zara. Ante Weibo. Uy! Ayaw ko ano. Da, karon. Hoy. Di mag-away. Ikaw na din eh. Pag kuha na si Buhang. Welcome to our vlog. Tomato. Sige. Tomato beige. Ano? Si tomato. Ano sa'yo mag-ikaw? Kuya B. Tomato. Is that a tomato? Siring. Iskiri. Tomato. You can have mine. Oh, thanks. Unsa ka ni ba? Unsa ni? What's this? This one is seaweed I was eating. I don't want O, di ka ganagan. Oh, nami. Oh, good. Ala, tagak. Pag-series ba? Ako na, Sarah. Gum na niya, bot. Wait, vote kuya. Di mga way na kuya, good. Dad. Di, sorry na kuya. Sorry kuya. Tamara. Wala na accept tong sorry Accept na yung sorry kuya. No, Tamara. thank you. Mare. Katong batas, kuya friends, magkikuan pa rin ako. Magkikuan pa rin ako ba? Sungan na kuya. Eh, Di pa ni mangaway na ko sa una niya. Karon, manungog na. wala away. Minis kuya Franz. Ay. Wait, ano? Wait, vote kuya. Baba pun oh. Itang din. Wait, vote kuya. Noon na may source ron. Nandito ako. Ha? Dala. Wala tayo seaweed. O, sarap mo na. Gani. Kani. Seaweed or sili? Seaweed. Ano ka sili? Wala, hindi ano to, sili. Isagol dili. Part ani ba? Ano sa ba? 7-Eleven. O sa fry ko. Bata po, Primark? Dili na, ato na sa 7-Eleven or dito. Again, half. Kalayo. Again, half. Hala, kuha na lang na. Parang mo kuya, iligig seaweed. Bye na guys. Bye, guys. Make sure to watch our video made of this vlog. Kaya me. And make sure to watch this video. Kaya me. Like and subscribe and press the button. Pila ni? Like and subscribe and press the Subscribe button. Subscribe button Pila ni? and Kay pila? like our video. Hindi ko sure And pala. always watch Kuha a lang new to, video for making fruit and seeds. like, Amin pala. comment, share, And like and subscribe. comment and Pila ni pala. subscribe. Oh,